येवकार हा समृता कणगावकर, सुरवेकपळाचे हेडलायन्स। प्रॉपर्टी वयल्या भाटपाल पैंगिणी दोगां मदीं केस्तांव तुको फुसांव। क्लायमॅक्साक एकल्यान घेतलो दुसऱ्याचो जीव, दुसरो घेता हॉस्पिटलांत उपचार। राज्यात काजी आनी सुक्या तणाक उजो लागपाच्यो घडणुको परत लागल्यात वाडपाक। सोमारा दिवचल बोड्डेच्या कृष्णनगरात लागलो सुक्या तणाक उजो। बरे म्हण बरे, गेलो ना कोणाचो जीव। काणकोणच्या ड्रीम स्क्वॉड स्पोर्ट्स क्लबाचे मडगांवच्या साई स्पोर्ट्स क्लबाचेर खोखोच जैत। 15-13 गुण जिखून जोडले जैत। एसएजी खेळा मळार रंगली सर्त। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। प्रॉपर्टीचे निमित्त भाटपाल पैंगिणी दोगां मदीं झगडी। झगड्यांचो क्लायमॅक्स एकामेकां मदीं मारामारी। एकलो जागेरच खलास, दुसरो हॉस्पिटलांत उपचार घेता। संस्कृतीचो जागर चलिल्ल्या युगात चुटपुटे लावपी ही गजाल। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या ओल्ड हायवेचेर म्हणजेच भाटपाल पैंगीण हांगासर काल दोग जाणांची काय प्रॉपर्टी मॅटरा वयल्यान झगडी जाली आनी ही झगडी इतल्या मुखार पावली की दोगांली झगडी जाता जाता एकट्याक थंय ऑन द स्पॉट मरण आयलें जाल्यार एकटो हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेता। ह्या झगड्याचें कारण नेमकें कितें आनीक हाची डिटेल चवकशी केल्या उपरांतच एक्झॅक्ट कितें आसा तें हाताक लागतलें। ताच्या उपरांतच डिटेल सगळी म्हायती प्रेसा कडल्यान मुखार सांगतले अशी इन्फॉर्मेशन काणकोणचे PI आनी प्रेसाक दिली। आयज ते घर सायडीक आहा ते सील केल्लेले आसा, तेका काम करपाक बंद पंचायतीन सील केल्ले। हय, पंचायतीन सील केल्लेले ते सील मागीर ओपन केले। तेच्या उपरांत तेका काम करपाक कोणी ओपन केले? तेणेच ओपन केला, तेजे मनीस घेवन। तेका ऑर्डर ज्या मनशाले सीज केले तेणे ओपन केले। हय, तेणी मनीस घालून, कित्याक तेका पंचायतींतल्यान परमिशन मेळोकच नासलें। तेका कोर्टान फक्त सील ओपन केला, फक्त तेणे आयकल्ले, तेणे आपले मनीस हाडून घालून ते सील ओपन करून उडयले आनी मागीर काम चालू करता कसो हाडटा, उदक शिंपता, कोणाक भायल्या मनशाक हाडटा, भायल्यान नितळ करता वयता आनी मागीर आयज तो उदक शिंपोंक लागलो। उदक शिंपता शिंपता तो कोण तो भुरगो तेच्या कडेन, तेणे लेबर तेजो कोण तरी रोहन म्हणून तो उदक शिंपता। हांवें ताका पयलो फोटो मारता, म्हाका आवयवेल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी गाळी मारपाक लागलो। म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग ना। हांव येयलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हूण तो येतालो, घरा येतालो। वाटेक कंप्लेंट जाल्यार वाटेक तो मेळ्ळो मनीस। कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो तेका। वाटेक मेळ्ळो, तेका विचारल्यान तेंची हातापायी जाली। तेणी कितें तरी तेका धुकलून उडयलो, मारले जाल्यार तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो। तूं आशिल्लो तेन्ना हातापायी? तेन्ना हांव आसलोलो। तेन्ना धुकलून उडयलें तेका? तेका तेणी धुकलून उडयला आनी तेका लागून तो पडला, तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो। तुजो भाव? आनी तो पळोन गेलो, पळयलो तो गाडी आपली। तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रिवणकर। तो आतां एक्सपायर्ड जाला? तो एक्सपायर जाला। पूण तेंच्या हातापायी जाले दोग जाणांचे? हातापायी जाल्ले तेंचे। तुवें प्रयत्न केले एकमेकांक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो, मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका म्हाका धुकल्लो, थोडो भाव पडलो तेवटेन आनी तो पळयलो। आतां तो रोहन म्हणटा तो एडमीट आहा? खंय आहा तो खबर ना, हांगा हॉस्पिटलांत घातलो। ताका कितें मेडिकल ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना। एम्ब्युलन्सान घालून ताका खंय व्हेला तो खबर ना। तळवे पंच वांगड्यान नेमकेपणान कितें घडलें तें सांगलां, आयकात। तेजें काम जें घराचें चालू आसा तें सादारण तेगेलें ह्या लोकांनी संजय रेवणकर, सचिन रेवणकर म्हणटा तेणी कंप्लेन केली जेन्ना फावंडेशन प्रिंट लेवलाचेर आसतना आनी प्रिंट लेवलाचेर आसतना तेजी कंप्लेन डिमोलिशन ऑर्डर येयली तेणें, ती ऑर्डर तेणें चॅलेंज केली डेप्युटी डायरेक्टराक केली। डेप्युटी डायरेक्टराक करतकच ती केस थंय चालू आसा आनी चालू आसतना हालीं सादारण 4 का 5 तारखेक 12 तारखेक कितें ताका तेणी डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर दिली की तें घर सील करचें म्हणून। इलिगल आशिल्लें कन्स्ट्रक्शन? इलिगल तेगेलें, इलिगल प्लॉटां आसा तेगेलें। तेणें प्लॉट आपल्या म्हूण सांगला आनी घर तेजी आशिल्ली खरी एक्चुअल प्लॉट नंबर 3 आनी तो घर बांदता 5। ओके। हय, 3 घर अशी तेजें आनी तो घर बांदता 5। प्लॉट तेगेलो कसो आसा की तो जाणटेल्यांचो तेगेले आजाल नांवाचेर प्लॉट आसा म्हूण तेणें थंय परमिशन घेतलें। पूण घर तेणी तें घर एक्चुअल घर तेगे 3 प्लॉट 30 नंबर प्लॉटाक, पूण बांदता तो 5 नंबर प्लॉटाक। आनी जेन्ना ऑर्डर आयली सील, हांव स्वता पंच मेंबर आनी आमचो सेक्रेटरी, आमचो पिवन, आमी ते वचून आमचे 2 लेबर वचून ते सगळे घर सील केल्ले आनी ताका सील रिपोर्ट मेळ्ळो।
आनी त्या दिसा ती म्हाका दिसता तारीख एक 7 काय कितें तरी आनी मागीर 12 तारखेर तेजी इमिजिएट केस आशिल्ली 12 तारखेर इमिजिएट केसीन ताका तेणी कितें केलें की एक एफिडेवीट सबमीट केलें आनी कोर्टान ताका कितें सांगलें की पंचायती डायरेक्ट केलें की तें सील तुमी काडात म्हणून सील काडात पूण तितून ताका ऑर्डर सेक्रेटरी कितें केला की तें सील काडल्या सुद्दां तो काम करचो ना ताका ऑर्डर कशी आसा की सेक्रेटरीक तें काम खंय परतून सुरवात जर जाता जाल्यार स्ट्रिक्ट वचून पळोवची म्हण कारण तेणें कांयच काम करपाक जायना म्हणून इतलें सांगिल्लें आसतना हांव स्वता काल हांव म्हाका रेग्युलर थंय मागीर मनीस आसा हांव थंय वता रेग्युलर आसतना काल सुद्दां तेणें काळी तेजी नेट मारला काल आनी आज 5:53 सचिन रेवणकार म्हणटा तेगे म्हाका फोन आयलो जो तेजे सायडीच्यान जो कंप्लेनंट आशिल्लो तेगे म्हाका फोन आयलो की तो असो आसा कोण तरी एकटो मनीस तेणें हाडला आनी तो अक्षरशः गाळी मारता आनी तें उदक शिंपता म्हणटा आज आयतार तशें पळोवपाक गेल्यार कशें आसा आमकां ऑफिशियल आमकां वचूं मेळना आनी आमचे कडेन जर वतले जाल्यार सुद्दां कितें तरी हातांत पेपर जाय पडटा म्हणटकच हांव थंय गेलो ना ताका सांगलें कितें तूं जर पुलिशेक कळयला जाल्यार तूं तेचो व्हॉयस रेकॉर्ड कर आनी कितें कितें आसा तें रेकॉर्ड कर आनी पुलिसांक कळय आनी पुलिसांक तूं आपय ही आज 5:53 गजाल गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी निखिल जल्मी. राज्यांत काजींक सुक्या तणांक उजो लागपाच्यो घडणुको परत वाडल्यात. सोमारा सकाळी दिवचले बोड्ड्या कृष्णानगर वाठारांत सुक्या तणांक उजो लागलो. उजो पालोवपी जवानांक उजो आटापात हाडपाक यश आयलें. सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या जे ग्रास फायर जो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा. ओपन स्पेसी आसा, सध्या गरमी आसा, सामकी कडक अशी गरमी सध्या पडटा आनी ताका लागूनय जे ग्रास फायर जाता ताका हे बिचोली फायर स्टेशनान खुबश्यो कागाळी येयल्ल्यो आनी तातूंत खुबश्या वेळार ग्रास फायर जावन काशकुशीक आसलेलो काजी प्लांटेशन हांगा उजो पेटलेलो. आयज सकाळी कृष्णानगर जी रेजिडेन्शियल एरिया आसा थंयसर एक ओपन स्पेसीन ग्रास फायर जावन खूबसो मोठो उजो लागलेलो तेन्ना जे बिचोलचे फायर स्टेशनाचे कर्मचारी आसा तेंच्यांनी ताचेर कंट्रोल हाडलो. कित्याक तर ही जी रेजिडेन्शियल एरिया आसल्या कारणान एक धोको आसलो कित्याक तर उजो लागून तेंच्या घरांनी वचपाची शक्यता आसली पूण वेळात तेजेर कंट्रोल हाडून जे सायडीक कितें लुकसाण जातलें तेजेर कंट्रोल हाडलेलो आसा आनी ही एक बरी कारवाय दिवचल पुलीस फायर स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्यांनी केल्ली आसा. पूण अशें जे ग्रास फायर जाता ताका खुबशे कारणां आसा. कित्याक तर लोकय कितें उडयतात ताका लागून फायर जावंक शकता. ताचेर उपाय करपाक जाय. जे फायर आसा आतां कडक जाल्ले आसा कित्याक वताक लागून जे ग्रास आसता ती सामकी सुकून तितून कितेंय पडलें जाल्यार अचानक उजो लागपाक शकता. त्या खातीर लोकांनी सांबाळपाक जाय कित्याक रेजिडेन्शियल एरिया आसता कोणाचें प्लांटेशन आसता थंय अशें कृत्य करपाक जायना. तातूंत जे लुकसाण जाता ती कमी जातली. आमकां धांक कृष्णानगर हांगा उजो पेटलो म्हणून कॉल येयले सो आमी फायर ब्रिगेड टीम घेवन हांगा येयले आनी हांगा सरावंडींग थोडीशीं घरां आसली ती सगळी रिस्क कवर केली आनी एक वरभर लागून सगळें क्लियर केला आनी आतां तशें रिस्क कांय ना. घराक बी उजो थंय कोणाक लागून तशें लागून ना फक्त ग्रास फायर जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. म्हज्या ईव्हीएम मशिनांत वोट घाल. तुजें मत जाय तशें हांव मॅन्युप्युलेट करून दाखयता. 2018 गुजरातात दांडी यात्रा काडून ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन केल्ल्या अतुल पटेलान चीफ इलेक्शन कमिशनर राजीव कुमाराक आव्हान दिलां. ईव्हीएम मशीन मॅन्युप्युलेट करूं येता. इंजिनियर आशिल्ल्या ईव्हीएम एक्सपर्ट अतुल पटेलान सांगलां. ईव्हीएमाच्या माध्यमांतल्यान वोटिंग केलें जाल्यार मतां मॅनिप्युलेट करूं येता, मशिनाक घोळ घालतात असो आरोप आनी ते विशींची प्रात्यक्षिकां दाखयत भारतभर सध्या ईव्हीएमाच्या विरोधात आंदोलन चल्लां. एक्टिविस्टांनी तज्ञांक बरोबर घेवन गांवागांवांत वचून ईव्हीएम मशिनांतल्यान कोणाकय मत घातलें जाल्यार तें मॅनिप्युलेट करूं येता तेची प्रात्यक्षिकां दाखोवपाक सुरवात केल्या. असोळण्या अतुल पटेल ह्या एक्टिविस्टान तेचेर जागोर केलो.
पळयात. एक माइक्रो प्रोसेसर सर्किट प्रोजेक्ट रहता है पूरा, उसके अंदर जो वीवीपीएटी में इसका सर्किट होता है उसमें हम रिगिंग या मैनिपुलेशन कर सकते हैं. हमने हमारा खुद का प्रोजेक्ट बनाया, हमने चुनाव पंच को और पूरे देश को जागरूक लाने के लिए बताया कि ऐसा भी हो सकता है. हम नहीं बोलता कि चुनाव पंच का जो ईवीएम वीवीपीएटी है उसमें ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं. एक इंसान एक इंजीनियर है तो ये इतना बड़ा तंत्र चाहे कुछ भी कर सकता है. तो हमारे दिमाग में ये शंका है कि ईवीएम निकालना चाहिए, वीवीपीएटी निकालना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी चुनाव. जून 2017 में हमें पता चला कि वीवीपीएटी के आगे जो ग्लास था पहले वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था. जून 2017 में पता चला कि काला कांच कर दिया गया, मिरर, हम खड़े रहे तो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा. तो चुनाव पंच को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो हमने ढूंढ के निकाला कि ये करने की वजह ये हो सकती है क्योंकि काले कांच के पीछे लाइट और जो सॉफ्टवेयर है उसके खेल से मैनिपुलेशन हो सकता है. आज पूरे देश में हमने जागरूक लाने की कोशिश की है और गोवंश जो आज फाइट कर रहे हैं, गोवंश अगेंस्ट ईवीएम बहुत जबरदस्त पूरे देश में फाइट कर रहे हैं. ऐसा सभी स्टेट वाले यदि करते तो आज ईवीएम बैन हो गया करेंगे. चुनाव पंच भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राजीव कुमार ने, और उसने बताया कि कुछ लोग ऐसे निकल पड़े. तो हम चुनाव पंच को भी चैलेंज करते हैं कि आप खुद आके वोट डालिए हमारे मशीन में, मैनिपुलेशन करके हम दिखाते हैं. तो ऐसे लोगों को बच्चे को चॉकलेट देके समझाने की बात चुनाव पंच के राजीव कुमार मत करें, क्योंकि हम चैलेंज करते हैं यदि आपको न्याय दिलाना है, पूरे देश को ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो हमारा डेमो आप आके लेके हम दिखाएंगे, आप बोले वहाँ आके दिखाएंगे, और पारदर्शी चुनाव करने के लिए बैलेट पेपर से. तो आप इतने जोश से कर रहे हैं कि मैनिपुलेट वोट कर सकता है, अभी डाला तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम करके दिखा. हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ऐसे सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी बना सकती है और उसमें बिठा सकती है. ईव्हीएमांचो घोळ कितलीशीच वर्सां देश पळयता. वेंचणुके उपरांत नाका त्या सुवातांनी मशिनां सापडल्यात. आमचो ह्या मशिनां वयलो विस्वास उडला, कित्याक तर तांचेर ताबो दवरप शक्य आसा. देखून येता त्या सगळ्या वेंचणुकांनी बॅलेट पेपरांचोच वापर करचो, ईव्हीएम नाका. तेच बरोबर ईव्हीएमाच्या घोळाचो वाद चल्ला म्हूण वोट केले बगर रावू नाकात. मतदान केंद्रांचेर वचात आनी मोलादीक मत घालूनच येत. असोळ्याचे सभेत गोंयच्या एक्टिविस्टांनी मागला. आमी आयज हांगासर आयिल्ले आसा ह्या रेजिना हॉलांत आसोलना. आमी लायक मायंडेड जे टीम आसा ईव्हीएम हटाव, आमी हो एक काय धाकटोसो डेमो घडोवन हाडपाचें आसा. आनी म्हाका खोशी भोगता की आसोलना चिंचिनीचो लोक हांगासर येयल्लो आसा. वेल वीथ दीस मिटींग इज नॉट अगेन्स्ट एनी गव्हर्मेंट, this meeting is not against any leader, but this meeting is only to educate the janta, I mean to say the people who have come here that yes, EVMs can be manipulated. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलां आसतलें कितली इलेक्शन जावन गेल्या. इट इज नॉट ओन्ली ड्युरींग दीस टर्म ऑर लास्ट टर्म. ईव्हीएम स्टार्ट जाला तेन्ना साकून तुम्ही देशभरात पळयलां आसतलें कितले कडेन ईव्हीएम मॅनिपुलेट केल्ले जाल्ले आसा, कितले शेतांतनी ईव्हीएम मेळिल्ले आसा, कोणाचे गोदावनांत ईव्हीएम मेळिल्ले आसा. आमची इतलेच मागणी आसा की गेट बॅक टू द बॅलेट पेपर. कित्याक आमची जाणटी पुर्वज जी आसली ती बॅलेट पेपराचेर कोत्ताली, आनी जेन्ना आयज परदेशांत all the other foreign countries have already started coming back to the ballot paper. Why can't India do this? We'll just show our transparency. We are happy that Atul sir is come from Delhi and he's going to show the demo how it can be manipulated, because this phone, see, this is all, ये जो phone, gadget asa, they man-made machines asa. So man can always play with it, tamper with it. So to have transparency, we are fighting and we are still with this that we should have ballot voting. This meeting is only to discuss about what can go wrong in the electronic voting machine. We are not here to blame any government, whether it is a BJP, Congress, Go Forward, RG, TMC, Aam Aadmi Party, Samajwadi, nobody. We are only saying that the machine working condition, the way that machine can be manipulated, there are loopholes in the machine. Nowhere we are saying that any particular government is going to do it. But since the loopholes are there, it can be done by any government. Whichever successive government gele and aile and bheja phode etele the. The idea is to show that there is a loophole. That's all. That is the meeting, to make the people aware on that.
But a very important point, in spite of all this, my only one humble request, every person in Goa or India has to go and cast the vote. Come what may. There could be some errors or some manipulation. Because of some manipulation, we cannot give a free hand by not voting. So I would request everybody has to exercise the right to vote. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. बायला दिसा निमतान मुरगांव मतदारसंघातल्या बायलां खातीर हेडलँड सडो वाठारात जय तारा नारी ट्रस्टा वतीन कार्यावळी जाल्यो. खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा महिला मोर्चा प्रभारी सुलक्षणा सावंत, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि आमदार केदार नाईक हजर असले. आयज नारी जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टा तर्फे खूप बरो असो जागतीक महिला दिनाचो कार्यक्रम मुरगांव मतदारसंघा खातीर तांच्यांनी आयोजीत केल्लो आणि ह्या कार्यक्रमान म्हणटा तसो बरोच प्रतिसाद आमकां महिलांचो मेळ्ळा. ह्या जाग्यार वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम सुद्दां जाले, पूण खास करून तोखणाय करपाची दिसता ती म्हणजे जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्यो सगळ्यो वांगडी आणि त्याच बरोबर तांच्यो मुखेली सौ श्रद्धा आमोणकर हांचे, कित्याक लागीं 15 वर्सां सातत्यान तांच्यांनी आपलें काम मुखार व्हेल्लें आसा आणि हें काम करत आसतना आर्थीक आसूं, सामाजीक आसूं, सांस्कृतीक आसूं, आयज आणि राजकीय मळाचेर सुद्दां आमकां कितल्योश्योच महिला ह्या जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्या वतीन म्हणटा तश्यो मुखार येताना दिसता. हांव खूब खूब तांकां शुभेच्छा दिता. अशेंच कार्य तांच्या मुखार फुडें वचूं आणि बऱ्यांतलें बरें कार्य तांच्या हातीन घडोवं हेंच तांचे लागीं मागता. वेलफेअर ट्रस्टाच्या थ्रू आयज महिला दिन जालो. 15 वर्सां जालीं आमी ह्या ट्रस्टाच्या थ्रू खुबशे प्रोग्राम घडोवन हाडटा आणि अशें ना की ह्या वर्सा जेन्ना आमी पळयता की जितली लोक तेज्याकून जास्त आमच्या फॅमिलीक आनी बायलां जोडत आसा. सो खंय ना खंय एक आमच्या भितर दोगांयन बाउंडींग आसतलें, एकामेकाचेर विस्वास आसतलो जो वाडटा म्हणून लोक आनी आमकां एड जाता. बायलांचो विस्वास आनी आमचेर पडटा. जितले आमचे पासून इतलेच आसतले की जितले गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ती आमी तेंचे कडेन पावोवपाचे. खुबशे विश्वकर्माचे तुमी पळयल्यार आसतले सर्टिफिकेट येयले, तशेंच बारीक लोकांक कोण विचारता अशें म्हणटा. सो आयज आमी मुद्दाम म्हणून बारीक लोकांचो जे धाकटी जी आमची डे टू डे जी बायलां नुस्तें विकतात, नाल्ल घालतात, तसल्यांची मुद्दाम सत्कार केला. खंय ना खंय तसल्या बायलांकूय आमी वाव दिवंक जाय. मुरगांव हांगा इंटरनॅशनल वुमन्स डे बाब संकल्प मामोणकर आनी तांच्या घरकान्नीन हांगा सेलिब्रेट केला. म्हाका दिसता ज्या तरेन संकल्प मामोणकर आनी तेंची घरकान्न श्रद्धा आमोणकर ज्या तरेन लोकांक लागून आनी महिलांक लागून काम करता ते आयज दाखोवन दिता की तेंच्यांनी एक उलो मारलो काय तांकां सपोर्ट करपाक कितल्याच नेटान ह्या मतदारसंघाच्यो महिलाय भायर सरता. हांव तेंचें अभिनंदन करता की हो बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम तेंच्यांनी घडोवन हाडला म्हणून. हातूंतल्यान आज जर आमी पळयलें महिला ही प्रत्येक क्षेत्रा भितर फुडें आसा. फक्त हांव सांगपाक विसरलो पत्रकारितेन सुद्दां महिला फुडें आसा, कारण एक हांव सांगपाक विसरलो. पण तुवें खंय पळयत आनी त्यामुळे एक महिला सशक्तीकरण जें कितें म्हणटा तें आज आमकां देशभर पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे गेल्या 2014 ते आतां पासून नरेंद्र मोदीजीन ज्या तरेन ह्या देशांतल्यो महिला एक केंद्रबिंदू दवरले, गरीब मनीस हो केंद्रबिंदू दवरले, तांच्यांनी किसान हो केंद्रबिंदू दवरलो की मुखारल्या दशकांत ताजे मुखारल्या दशकांत महिला ज्यो आसा पळय न्ही दे आर गोइंग टू प्ले अ लिडींग रोल. खंयचेय क्षेत्र घ्या जिवनांतल्या त्या क्षेत्रा भितर महिला ज्यो आसा पळय ते लिडींग रोल खेळपाक तयार जातली, हातूंत जरा सुद्दां दुबाव ना. उपस्थित रावले त्याच्या लागून हांव तुमकां सगळ्यांचो आभार मागता. त्या संख्येन इतली महिला उपस्थित रावले खरेंच तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी एक बरो कार्यक्रम जो जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट घडोवन हाडला म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. आयतारा आक्षे मालवारा वाठारात 5वो पास मनयलो. ह्या निमतान सेंट लॉरेन्स इगर्जेत मीस जाल्या उपरांत मालवारा आक्षेच्या अव लेडी ऑफ द रोजरीचे कपेलात हें पुरसांव सोंपलें. 450 वर्सां आदली परंपरा आक्षेकारांनी अजूनय सांबाळून दवरल्यात. पळयात ते खीण. प्रार्थया मोगलाची सव इकोशी वाट तुजी चलथडा, तुजी आवय तुजी सोदीक आयली, तुजी आवय तुका वाटेक भेटली आनी तुज्या दुखान ती एक जाली. आमची आवय तुवें तिका करून दिल्या.
शेण जावन आसा हें पयलें कोपेल इगोर्ज जावच्या आदीं हें कोपेल आमची म्हणल्या भाशेन इगोर्ज मागीर ती इगोर्ज बांदलेली म्हणटूच हे सगळे कोपेलावन आमच्या आगासाईच्या हें कोपेल पयलें उरता जायत वर्सांचें 400 वर्सां उरली. सो आतां ती इमाज हिंगा हाडून ती केन्ना लागून हिंगा आसतली आनी केन्ना मागीर ती इगोर्जेन व्हरपाची परत वो कितें तें कशें तुमचें शुक्रार पासून हांगासर आनी सदां मिसां आसतलीं 7 वरांचेर फकत 19 आमचो सांजेचो दीस ते दिसा मीस आसचेना सगळे बापाय पासून मीस इगोर्जेन जातली आनी शुक्रार दीस आमी खुर्साची वाट करतले हांगासर गूड फ्रायडे दिसा ना ह्या फ्रायडे चुकीचो शुक्रार येता तो शुक्रार आनी उपरांत मीस करून परतून आमी इगोर्जेन जातले. आनी फादर तुमची मेसेज कितें आहा लोकांक दिवपाची? मेसेज जावन आसा जसो जेजूसाय माय दुखीची कश्टांची वाट चडल्या आमचे सगळे पासत ते भाशेन आमी कश्टांचो मोग करपाक खुर्साचो मोग करपाक म्हणजे कित्याक धाडलें म्हणजे कित्याक येवंक जाय अशें न्हू हें आमचें सोडवणे पासून आनी 40 दीस आमी करता तें प्राचीत आमचे जण एकल्याचे सोडवणे पासून. सेंट लॉरेन्स चर्च हे कोंकारीचो हो सांतोस पास वर्सावडीक जाल्लो आहा आनी सदांच आमी कुसांव काडटात सेंट लॉरेन्स इगोर्जेंसान मालवारा कोपेल जावन आसा हें आमचे सेंट लॉरेन्स इगोर्जेची तेन्ना आमी हो पास सांतोस पास म्हूण जेजूच्या खांदार खुरीस घेवन आमी मालवारा वेरोनी खांदार करतात थंयसर 3 स्टेशनां जातात 3 स्टेशनां जातूच सायबीण कोपेलांसान तिका वेरोनी खांदार करपाक ते सुवातेर डिस्कान्साचेर येता सो डिस्कान्स म्हणजे एक रेस्ट प्लेस कशी सो थंयसर सावन मागीर परत आमी एक पिरातेच्या मनान पिराचीत कशें करून आमी ह्या मालवारच्या कोपेलान येवन एक पाद्री भाव आमचो शर्मांव करता आनी उपरांत हें प्रोसेशन आमचें शर्मा जातूच तें सोंपता सो हें परंपरीक आमचें कोंकणीचें सेंट लॉरेन्स कोंकणीचें सदांच वर्सावडचें सुमार 450 वर्सां हें जाता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोणच्या ड्रीम स्क्वॉड स्पोर्ट्स क्लबान मडगांवच्या साई स्पोर्ट्स क्लबाक खो खो मॅचीत हारायलो. 15-13 गूण जिखून जैत जोडले. एसएजी खेळा मळार ही सर्त रंगली. कुंकळी एसएजी खेळा मळार खो खो सर्त जाली. गोकुळदास शिरोडकर ट्रस्ट आणि ऑल गोवा खो खो असोसिएशनान अखिल गोय खो खो लीग घडोवन हाडली. एसएजी खेळा मळार ही सर्त रंगली. वट्ट 7 पंगड या लिगान वांटेकार जाल्ले. निमाणे ड्रीम स्क्वॉड स्पोर्ट्स क्लब काणकोणान साई स्पोर्ट्स क्लब मडगांवा आड 15-13 गूण जिखून जैत जोडले. गेल्या 20 वर्सां तेणें आपलें जीवन म्हणजेच खो खो आनी खो खोच म्हणजेच आपलें जीवन केल्लें आनी ताणें फूल कमिटमेंट घेवन ह्या खो खो खेळाक तो आसता म्हणजे तेजो दीस स्टार्ट जातालो खो खोन आनी रात न्हिदपाक वयता आसतना परत खो खोन कारण तेजे कंटिन्युअस फोन म्हाका जे आसताले तेजे फोन 90% फोन हे खो खोच्या इश्यूज खातीर आसताले आनी 10% फोन बाकीची इतर कितें विचारचे म्हणजे तो खो खो जियेतालो खो खो तो एन्जॉय करतालो आनी खो खो तो दीसभर खेळटालो. लीग स्टार्ट केल्ले आसा अशेंच हे चालू दवरचे. आमचे सहकार्य तुमकां सदांच आसतले. खूब बरें दिसलें की शिरोडकर सराचे सुपुत्र हांच्यांनी
लीड घेऊन सगळ्यांचा आधार घेऊन हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आणि हो खेळ त्यांच्या बाप्पान हे खेळा खातीर खूप योगदान दिल्लें आसा हे आमी पळयल्लें आसा आनी हे केन्नाच आमी विसरपाक शकना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. सोमारा सुके हवामान आसतले. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. IMDन राज्यात मळब नितळ आसतले असो अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान थीर उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान रहिवासी आनी पर्यटक एक सारखे सुखदिण्या दिसाची वाट पळोवंक शकतात. चडांत चड आनी उणेंत उणें तापमान 32 आनी 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.